आला वर्ष है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में यौम जमहूरिया तकारीब का जोश व खरोश के साथ एहतमाम। गवर्नर तेलंगाना ने बाग आमा में कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला के बशमुल काबीनी वज़रा ने की शिरकत। सियासी पार्टी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम। पार्टी सदूर ने परचम कुशाई अंजाम दी। मोमार दस्तूर हिंद की खिदमात को खिराज। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अराकीन असम्बली ने यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत। कौमी परचम लहराया गया। कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की शिरकत। सरकारी दफातर में भी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। 75वीं यौम जमहूरिया तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तालीमी इदारों में भी 75वीं यौम जमहूरिया तकारीब का एहतमाम। इदारों के सरबराह ने कौमी परचम लहराया। स्टाफ अराकीन और तलबा की शिरकत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली ने भी मुतालिका हल्कों में 75वीं यौम जमहूरिया तकारीब में की शिरकत और कौमी परचम लहराया। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया तकारीब मुल्क भर के अलावा रियासत में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले के तहत गवर्नर तेलंगाना ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे जिसमें कौमी परचम लहराया गया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद बाग आमा में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तकरीब से खिताब करते हुए BRS हुकूमत पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात के नताइज से साबित होता है कि अगर हुक्मरान आइन के खिलाफ काम करेंगे तो आवाम भी उन्हें बेदखल कर देगी। आवाम ने बता दिया है कि रियासत तेलंगाना में गुरूर और आमिराना तर्ज हुकूमत की कोई जगह नहीं है। रियासती गवर्नर हैदराबाद पब्लिक गार्डन में यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब कर रही थी। इस मौके पर सिक्योरिटी जवानों और पुलिस एहलकारों ने गवर्नर को सलामी पेश की। अपने खिताब में गवर्नर ने वाज़ेह किया कि रियासत में अवामी हुकूमत कायम हो चुकी है और रियासत में तबाहशुदा जमहूरी निज़ाम को दोबारा बहाल किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादों में से 2 वादों को पूरा कर लिया, मज़ीद वादों को भी पूरा किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। बाद अज़ा उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर शहीदान मार्ग पर फूल मालाएँ पेश की और रजिस्टर में अपने तासुरात पेश किए। यौम जमहूरिया के मौके पर गांधी भवन में PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। सदर PCC ने वजाहत की कि रियासत तेलंगाना की तश्कील खुद कांग्रेस पार्टी ने की है। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉంది. మనం 1947లో స్వాతంత్రం వస్తే 50లో గణతంత్రోత్సవం జరుపుకున్నాం.
BRS کے کارگزار صدر KTR نے بھی BRS بھون میں پرچم کشائی انجام دی۔ KTR نے اس موقع پر یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر BR امبیڈکر کی جانب سے تیار کردہ دستور کے پریمبل کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک خود مختار سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ یہ ملک تمام ہندوستانیوں کے لیے انصاف، مساوات اور آزادی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر تلنگانہ جن سمیتی پروفیسر کودنڈارام نے پارٹی آفس میں 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ماہ نومبر میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے جمہوری اصولوں کو پامال کرنے والی BRS کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے جمہوری اصولوں پر اور سیکولرزم پر قائم رہنے والی جماعت کانگریس کو اقتدار حوالے کیا۔ انہوں نے گورنر کے کوٹے کے تحت انہیں MLC کا انتخاب کرنے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ BJP کے قومی صدر OBC مورچہ و رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے پارٹی آفس میں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے بتایا کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور مرتب کیا تھا BJP اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ اس موقع پر BJP اراکین اسمبلی اور پارٹی قائدین بھی موجود تھے۔ صدر نشین تلنگانہ پبلک سروس کمیشن مہندر ریڈی نے پبلک سروس کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ریاست کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو تیقن دیا کہ وہ پبلک سروس کمیشن کے تمام امتحانات صاف اور شفاف طور پر منعقد کریں گے۔ مہندر ریڈی نے ریاست کی عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے عہدیدار اور ملازمین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی یوم جمہوریہ تقریب میں پرچم کشائی کے دوران چکرا کر گر پڑے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع BRS پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS پارٹی کی جانب سے آج پارٹی دفتر میں یوم جمہوریہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے کارگزار صدر طارق راما راؤ اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ پرچم کشائی کے دوران اچانک محمود علی غش کھا کر گر پڑے، تاہم ان کے اطراف موجود قائدین نے انہیں پکڑ لیا اور ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے بعد ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ۔ ارے ڈاکلو نہ کو یارو۔ چھبیس جنوری ہونے کی وجہ سے صبح سے ہی آج بزی رہا میں۔ کئی ایک فلیگ ہاسٹنگ پروگرام تھے، کئی پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد تلنگانہ بھون میں فلیگ ہاسٹنگ کے پروگرام میں آیا تھا، جہاں میں KT راما راؤ صاحب بھی شریک تھے۔ پارٹی کے کئی قائدین اور ہمارے MLAs اور دو پارٹی کے اہم لیڈرز بھی تھے اور مائنورٹیز لیڈرز بھی بہت سے تھے۔ آج کافی دیر تک پروگرام میں مصروف رہنے کی وجہ سے ذرا سا مجھے چکر محسوس ہوئی، اس کی وجہ سے ذرا سا 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا انکانشیس کی طرح ہوا۔ اس کے بعد دواخانہ لے کر آئے تھے مجھے، بعد میں اپولو دواخانہ کو آیا تھا۔ ہر چیز پورے رپورٹیں سب اچھی ہیں، کوئی قسم کی ایسی ڈاکٹروں نے کہا مسلمانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھی دہلی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام ہندوستانیوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی زیر قیادت ہندوستان ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے ایوارڈ یافتگان کا بھی مبارکباد پیش کی۔
کولن مجلس المسلمین کے قائدین نے بھی یوم جمہوریہ تقاریب میں شرکت کی اور کئی مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں کے ڈویژنز میں اہتمام کردہ تقاریب میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ ناظرین، مجلس اتحاد المسلمین سے جڑی خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پرانے شہر کے مدینہ چوراہے پر قومی پرچم کشائی انجام دی۔ محمد کیاب مارٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب یوم جمہوریہ میں صدر مجلس کے ساتھ ساتھ مجلسی قائدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چارنا ڈپو میں بھی پرچم کشائی انجام دی۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کی مناسبت سے رسم پرچم کشائی تقریب میں مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن اسمبلی ممتاز احمد خان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آج 26 جنوری کی مناسبت سے تقریب یوم جمہوریہ منعقد ہوئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مغل پورے میں واقع مدرسہ جامعۃ المومنات منعقدہ تقریب یوم جمہوریہ میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر حلقہ چار مینار اسمبلی کے انچارج محسن بلالہ اور صدر مدرسہ محمد مستان علی اور مدرسے کے دیگر ذمہ داران اور طالبات بھی موجود تھیں۔ پرانے شہر کے جین بازار میں شیخ فیض کی کمان کے پاس مقامی افراد کی جانب سے تقریب پرچم کشائی منعقد کی گئی تھی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہاں قومی پرچم کشائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر مقامی افراد بالخصوص طور پر خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حسین علم میں بھی پرچم کشائی انجام دی۔ صدر مجلس نے رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی کے ہمراہ رسم پرچم کشائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر حلقہ اسمبلی چار مینار کے انچارج محسن بلالہ اور مجلس کے ابتدائی صدور و دیگر نے شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ ریاض الحسن آفندی نے کالی خبر، نورخان بازار، دبیل پورہ سمیت آس پاس کے علاقوں میں پرچم کشائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی کارکنان اور مقامی افراد بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر حلقے کے مختلف ڈویژنز میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ، نظام کالونی، کاروان اور گنبدان قطب شاہی کے علاوہ دیگر علاقے جات میں قومی پرچم لہرایا اور پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان اور مقامی عوام بھی موجود تھے۔ بلدیاگت کر دے بلدیا کہاں چل دیا۔ جھنڈے کے پاس جمع ہو، جھنڈے کو سلامی دی جائے گی، نیشنل اینتھم پڑھا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے مختلف ڈویژنز میں یوم جمہوریہ کے سلسلے کے تحت منعقدہ تقریبات میں 40 مقامات پر قومی پرچم لہرایا اور قومی ترانہ بھی پڑھا۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ڈنڈا کھینچے ہوا ان لوگوں کو سامنے اسٹریٹ ہے، سامنے طرف فیس کر کے کھڑا کرتا
छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबिन ने हल्के बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबिन ने बल्दी डिवीजन्स रमनसपुरा, नवाब साहब कुंटा, जहानुमा, किशनबाग, दूध बोली और फलकनुमा में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी, जहां परचम कुशाई के बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद खादर, अब्दुल हन्नान, मुख्तदिर बाबा, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम और मोतीलाल नायक भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में यौम जमहूरिया के सिलसिले के तहत मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की, कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में यौम जमहूरिया के सिलसिले के तहत मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया, जबकि इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस तक़ारीब में मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा मोहम्मद मेराज हुसैन ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में यौम जमहूरिया के सिलसिले के तहत मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया, जबकि इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट में तकरीब यौम जमहूरिया के मौके पर जस्टिस आलोक आराधे ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी, जिसके बाद कौमी तराना गाया गया। सिक्योरिटी अहलकारों ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक आराधे को सलामी पेश की। पुरानी हवेली में वाक़ दफ्तर पर डीसीपी साउज़ों साई चेतनिया ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में एडिशनल डीसीपी समेत दीगर भी मौजूद थे। पुलिस एहलकारों ने डीसीपी साई चेतनिया को सलामी भी पेश की।
छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से जहानुमा अलमास चौराहे पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। शालीबंडा और फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टरान के अलावा सब इंस्पेक्टरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी सरगर्म कारकुन व सोशल वर्कर मोहम्मद मेराज की जानिब से यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई थी, जबकि हर साल यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर मोहम्मद मेराज की जानिब से रस्म परचम कुशाई तकरीब मुनक्किद की जाती है। रस्म परचम कुशाई के बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। Play by USC Drive. हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दाऊद खान ने मस्कत में मुनक़िदा 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल मैराथन 2 घंटे में मुकम्मल की है। 26 जनवरी को अलमौज मस्कत मैराथन मुनक़िद की गई, जिसमें 50 ममालिक से शुरका ने शिरकत की। इस मैराथन को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है और कई आलमी फेडरेशंस ने इसे तस्लीम भी किया है। दाऊद खान के दोस्त अहबाब ने भी उन्हें इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। साबिक़ वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व क़ौस किया। बादअज़ां साबिक़ रियासती वज़रा के.टी. रामा राव और हरीश राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से तफसीली बात भी की। सदर बीआरएस और साबिक़ वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने सेहतियाब होने के बाद पहली मरतबा अपने फार्म हाउस पर बीआरएस पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास जुमे के रोज़ तलब करते हुए पार्लियामेंट के बजट इजलास में बीआरएस की अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव, रुकने राज्यसभा और जनरल सेक्रेटरी बीआरएस के केशव राव के अलावा दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने शिरकत की।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया इत्तेहाद सिर्फ चाय बिस्किट और पानी तक महदूद होकर रह गया है, क्योंकि कांग्रेस एक घुमंडी जमात है जिसके करीब कोई देर तक नहीं रह सकता। इसका इजहार सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने इंडिया इत्तेहाद की तश्कील के मौके पर ही किया था, जो आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क की आवाम को इलाकाई जमातों और केसीआर के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को ताकतवर बनाना चाहिए, क्योंकि यही जमातें और कायदीन बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఫెవికాల్ బంధం ఏదైతే ఉన్నదో మరి బండి సంజయ్ గారు కూడా బాహాటంగా చెప్పారు కదా, స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయన, మీరు మేము కొట్టుకుంటూ కాదు, ముందు బీఆర్ఎస్ ను ఖతం చేద్దాం అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ గుంపు మేస్త్రి గారు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి నేను అనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఏం జరుగుతా ఉందో అర్థం చేసుకోండి, అవగాహన చేసుకోండి. నిన్న మొన్నటిదాకా మా మీద దుమ్మెత్తి పోసినారు, మీరేదో బీజేపీతో అంటగాగుతున్నారు, కానీ ఇవాళ ఎవరితో అంటగాగుతున్నారో ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. మరి ఇంతకంటే ఎక్కువ రాజకీయాలు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు ఇంతకంటే ఎక్కువ రాజకీయాలు వద్దు. కానీ ఒక డిమాండ్ మళ్ళీ నేను పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నా, ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి సర్పంచ్ సోదరుడు సోదరి తరపున మా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది, వచ్చే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగేంత వరకు సర్పంచ్ల పదవీ కాలాన్ని పొడిగించండి. ప్రజాపాలన అంటే ప్రజాప్రతినిధులు నడిపించాలి తప్ప పర్సన్ ఇన్ఛార్జీలు నడిపిస్తే దాన్ని ప్రజాపాలన అనరు. మీకు ఒకవేళ ఎన్నికలు పెట్టే ఉద్దేశం ఉంటే ఎన్నికలు పెట్టండి, లేని పక్షంలో వీరి పదవీ కాలాన్ని పొడిగించి ప్రజాపాలన అనే దానికి నిజమైన నిర్వచనం ప్రజాప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే పాలన అనే విషయాన్ని మర్చిపోకుండా ముందుకు పోవాలని కోరుతున్నాను. साबिक वज़ीर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस और बीजेपी एक होने की जो बात की थी वो सही उस वक्त साबित हुई जब गवर्नर ने फौरी तौर पर गवर्नर कोटे के तहत कांग्रेस के सिफारिश करदा 2 नामों को फौरी तौर पर मंजूरी दे दी। उन्होंने कोदंडाराम, जो एक सियासी जमात के सदर हैं, उनके नाम की गवर्नर की जानिब से मंजूरी की मजम्मत की। कोई इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मूसा रामबाग चौराहा मलकपेट में शुरू किए गए आज़ेबो रॉयल अरेबियन रेस्टोरेंट की ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये ग्रुप का तीसरा बड़ा रेस्टोरेंट है। हैदराबाद जो ज़ायक़ेदार खानों में दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, इस तरह ज़ायक़ेदार डिशेस में आज़ेबो ने शहर में अपनी एक पहचान बनाई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। आज़ेबो के डायरेक्टर्स मोहम्मद अयूब, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आसिफ और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि आज़ेबो का पहला रेस्टोरेंट माधोपुर में वाक़ है, जबकि दूसरा टोली चौकी में कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट में मंदी के अलावा ग्रिल आइटम्स और मुख्तलिफ अक़साम के तरकीश फूड्स, अरेबियन और दीगर डिशेस, ज़ायक़ेदार मीठे और हम अक़साम के डिशेस भी पेश किए जाते हैं। मलकपेट में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अजीबो रॉयल अरेबियन मंदी का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुशादा जगह है और जगह अच्छी है, खूबसूरत है, मंदी भी टेस्टी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि यूनुस साहब यहाँ पर अच्छे जायकेदार खाने की चीज़ लोगों को खिलाएंगे और लोग भी यहाँ पर खाकर बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी जगह और स्पेशियस है। मैं मेरी जानिब से इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा तीसरा ब्रांच मलकपेट पे मूसा रामबाग पे ओपन हुआ है
پہلے بھی ہم مادھاپور میں 2017 میں شروع کر رہے تھے الحمدللہ. اس کے بعد 2019 میں ٹولی چوکی میں شروع کرے. بہت پیار ملا, بہت ساتھ ملا ہر کسٹمر کا. پھر وہی ساتھ کے لیے وہی ساتھ سے ہم لوگ یہاں ملک پیٹ پہ آج موسارام باغ پہ اوپننگ کرے آج تیسرے برانچ کی. بہت ہی اسپیشیس برانچ ہے, بہت ہی لگژریس بنائے ہیں. فائن ڈائن ایکسپیرینس ہے ریسٹورنٹ کا. آپ سبھی سے گزارش ہے, آپ سب کسٹمر سے, آپ سبھی آئیے, ہم کو ایک موقع دیجیے, ہماری سروس ہمارے ٹیسٹ کو ایک موقع دیجیے, ایک ٹرائی دیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا. ابھی تک الحمدللہ سب کو پسند آیا, آگے بھی انشاءاللہ پسند آتے رہیں گا. ہمارے پاس اب نئے ٹرکش لحم ہے, فل گوٹ گرل ہے, لائیو گرل مندی ہے انشاءاللہ. ٹرکش لحم بول کے نئی ڈش سٹارٹ ہو رہی ہے. لائیو باربیکیو کاؤنٹرز ہے, میٹھے ہے, ڈیزرٹس میں فروٹ کا میٹھا جو ہمارا بہت ہی مشہور ہے. حیدرآباد میں خالی فنکشنوں میں ملتا تھا, آپ کو شادیوں میں, بٹ الحمدللہ ہم لوگ شروع کرے, الحمدللہ سکسیزفل ہے, بہت اچھا جا رہا. یہاں پہ بھی کچھ نئے ورائٹیز کے ساتھ رہیں گے, میٹھے بھی پورے آئیے آپ لوگ. اسٹارٹرز میں بھی کچھ نئے چیزیں ہیں, مین کورس میں کچھ نیا, ڈیزرٹس میں بھی کچھ نیا ہے. آپ سب کو انشاءاللہ آپ لوگ سب آئیے, ٹرائی کریے ایک بار, ہم کو موقع دیجیے سروس کا. ملک کی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب ملک اور ریاست بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے کے تحت ڈائریکٹر کمشنر ڈپارٹمنٹ آف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ واقع ملے پلی میں منعقدہ تقریب میں جوائنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ ایس وی کے ناگیش کی نگرانی میں قومی پرچم لہرا گیا اور قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ریکھا رانی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد حامد خان کے علاوہ دیگر اسٹاف اراکین بھی موجود تھے. واضح رہے کہ ہر سال 26 جنوری کو ملک بھر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر معمار دستور ہند بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو خراج پیش کیا جاتا ہے, جنہوں نے دستور ہند دیتے ہوئے ہمیں جمہوری ممالک کی صف میں کھڑا کیا تھا. సెలబ్రేషన్స్ అనే కాకుండా ఈరోజు మన ఈ సెలబ్రేషన్కు కారణమైన మన కాన్స్టిట్యూషన్ రచించిన పెద్దలు చాలా కష్టపడి రచించారు అన్ని దేశాల. 1947 में हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एसवी इंटरनेशनल स्कूल वाक़ हैप्पी होम्स कॉलोनी रोड पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर में भी मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई. इस तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से एस रश्मि पेरूमल IPS DCP राजनगर जोन ने शिरकत की और कौमी परचम लहराया, जबकि कैप्टन संदीप दास ऑफिस इंचार्ज PIMT हैदराबाद इंडियन नेवी नेवल ऑफिस हुकूमत हिंद और बी नागेंद्र बाबू SHO राजेंद्र नगर ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब भी किया. चेयरमैन और फाउंडर SV इंटरनेशनल स्कूल सैयद ख्वाजा विखारुद्दीन और डायरेक्टर याहिया सैयद विखारुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की गई. बादा चेयरमैन सैयद ख्वाजा विखारुद्दीन और प्रिंसिपल स्कूल ने मीडिया को तफसील भी बताई. That is SV International School Beyond the Clouds, and we would like to promise the neighborhood that this is going to be one of its kind school which will be focusing more on child's happiness and overall growth. The holistic growth will be taken care by giving a right balance of technology and the regular academics and exposing the children to all that is required to be successful in future for their life. So looking forward to present ourselves in a beautiful way in the surroundings. And भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मंगलपल्ली इब्राहीमपट्टन में भी मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद की गई. इस तकरीब की सरपरस्ती और निगरानी चेयरमैन CH वेणुगोपाल रेड्डी और डायरेक्टर प्रोफेसर G कुमारस्वामी राव ने की. इस तकरीब में माने-खुशी की हैसियत से डॉक्टर P नरसिम्हा राव ने शिरकत की. प्रदीप चौहान की निगरानी में NCC टीम ने अपना शानदार मुजाहरा पेश किया. चेयरमैन CH वेणुगोपाल रेड्डी ने अपनी तकरीर में इदारे की जानिब से तलबा के लिए किए जाने वाले इक़दामात और इदारे के मेयार पर तफसीली गुफ्तगू की, जबकि मेहमानान ने भी इस तकरीब से खिताब किया. यौम जमहूरिया की तकरीब की मुनासिबत से कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए.
ملک کے علاوہ بیرون ملک واقع ہندوستانی سفارت خانوں میں بھی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر سہیل خان انڈین ایمبیسیڈر نے ایمبیسی واقع ریاض سعودی عرب کے وسیع و عریض لان میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انڈین ایمبیسی واقع ریاض کے کونسلرز کے علاوہ سیکرٹریز اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ رجسٹریشن کروانے والے تارکین ہند کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ڈاکٹر سہیل خان انڈین ایمبیسڈر نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بتائی، جبکہ روبی نیوز کے نمائندے باسط ابو معاذ نے اس موقع پر ایمبیسی میں مختلف شخصیات سے بات بھی کی۔ جوش اتساہ نظر آتا ہے۔ پرواسی بھارتی ایوارڈ یافتہ ہے ماشاءاللہ مسز جعفری۔ بہت ریپبلک ڈے مبارک۔ جی 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 بولیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے جی، اتنے سیکولر کنٹری ہے ہماری، اور سب کے پرفارمنس میں بھی یہ سیکولرزم کو اتنا پروجیکٹ کیا ہے۔ Relations have become more strengthened and more diversified. One of the strong bases of our relations is the Indian community, which is 2.4 million strong in the kingdom, and they حلقہ سکندرآباد میں بھی کل ہند اتحاد المسلمین کی جانب سے 75ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ سکندرآباد کے علاقے چلکل گڑا میں 75ویں یوم جمہوریہ تقریب کے سلسلے میں AIMIM سکندرآباد یوتھ ارکن رشید خان کی نگرانی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں سابق میئر پوچھیا کے علاوہ محمد قادر، محمد چاند، محمد افتخار، محمد زبیر، محمد رحیم، محمد جہانگیر اور دیگر نے شرکت کی۔ رشید خان نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور انہیں تہنیت بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ اس موقع پر ملک بھر میں معمار دستور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی خدمات کو زبردست خراج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ریاست بھر میں واقع تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکولز میں بھی ملک کی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے کے تحت شہر میں واقع ریزیڈینشل اسکولز میں بھی تقریب منعقد کی گئی۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول اور جونیئر کالج گوشہ محل بوائز 1 میں یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر خواجہ جمیل احمد پرنسپل نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ انہوں نے اس موقع پر مختصر خطاب میں جنگ آزادی کے عظیم سرماؤں بالخصوص ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی خدمات کو بھرپور خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول اور کالج میں 5ویں تا انٹرمیڈیٹ داخلے جاری ہیں۔ انہوں نے اقلیتی طلباء سے استفادے کی اپیل بھی کی۔ اس موقع پر اسٹاف اراکین سے نظام رام مورتی، محمد رفیق، محمد صادق، شیخ محمد غوث، بال راج، برا پرساد، وجے اور اساتذہ کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ تلنگانہ حکومت کے اقلیتی اداروں حج کمیٹی، تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فنانس کارپوریشن اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی میں بھی ملک کی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نامپلی میں واقع وقف بورڈ آفس میں 75ویں یوم جمہوریہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سی ای او وقف بورڈ خواجہ محی الدین نے اس موقع پر قومی پرچم لہرایا اور ترانہ بھی پڑھا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔
इसी तर्ज पर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से भी 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया और शहीदों को सलामी भी पेश की गई। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी लियाकत अली की निगरानी में यह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। नाम्बली हज हाउस ही के अहाते में वाक़ तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से भी 75वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर कांति बेसली ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। कॉरपोरेशन के दीगर ओहदेदार और अमले के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब का न सिर्फ सरकारी दफातर में बल्कि खानगी इदारों की जानिब से भी जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी में वाक़ सैप किडनी सेंटर्स के रूबरू इदारे की जानिब से तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान की निगरानी में मज़कूरा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर डॉक्टर शोएब खान के अलावा सैप किडनी सेंटर के दीगर ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। डॉक्टर नियाज़ अहमद खान ने कौमी परचम लहराया और सलामी भी दी। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। रियासत तेलंगाना में वाक़ सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब के सिलसिले में कौमी परचम लहराया गया और उसे सलामी दी गई। इसी तर्ज पर मलकपेट में वाक़ बीबी कैंसर हॉस्पिटल में भी एक तक़रीब का अहतमाम किया गया। बीबी कैंसर हॉस्पिटल वाक़ मलकपेट में भी मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर एक तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी डॉक्टर इलियास अली ख़ान CEO ने की। इस तक़रीब में डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर शकीला फैज़ बानू हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर सोमिया सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा सैयद तशरीफ़ुल्लाह चीफ फाइनेंस ऑफिसर और समीर मैनेजर ऑपरेशंस और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया और हॉस्पिटल के मरीजों में मेवों की तकसीम भी अमल में लाई गई। शुभ भाई जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर एल बसंता ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में इस मौके पर चेयरमैन के अलावा दीगर काउंसलर्स और अमला भी मौजूद था। वाज़ेह रहे कि हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ परचम कुशाई अंजाम दी जाती है। एन वसंता की निगरानी में यह तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जबकि म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा काउंसलर्स और म्यूनसिपालिटी दफ्तर का स्टाफ भी मौजूद था।
बिस्मिल्लाह कॉलोनी वाक़े शाहीन नगर में एक चाकूज़नी की वारदात पेश आई जिसमें एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। पीर की मंडी रोड वाक़े बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर में 32 साला महताब पर चाकू से हमला किया गया और उसे ज़ख्मी किया गया। नामालूम अफराद की जानिब से हमला करने की बात कही गई। महताब को फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां उसका इलाज जारी है। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद की जानिब से सईदाबाद में खून के अतिये का एक कैंप 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुनक़िद किया गया। इस कैंप से रुजू होकर नौजवानों ने बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दिया। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद ने 75वीं यौम जमहूरिया की मुनासिबत से खून का अतिया कैंप सईदाबाद में मुनक़िद किया। इस कैंप से रज़ाकाना तौर पर रुजू होते हुए कई नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कन्वीनर विनय किशोर यादव ने इस ब्लड डोनेशन कैंप की निगरानी की। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो हर 3 माह में एक बार खून का अतिया ज़रूर दें। దేశం కోసం బలిదానం అయినటువంటి అమరవీరులకు జోహార్ అర్పించినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు భారత దేశ సరిహద్దుల్లో पुराने शहर में वाक़ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में भी 75वीं यौम जमहूरिया के सिलसिले में तक़रीब का अहतमाम किया गया। इस तक़रीब में न सिर्फ राउडी शीटर्स बल्कि सैनिटेशन स्टाफ और तलबा को भी मदऊ किया गया था। सर्कल इंस्पेक्टर संतोष नगर ने इस तक़रीब की निगरानी की और कौमी परचम लहराया। इंस्पेक्टर शिव चंद्र ने इस मौके पर तमाम को मुबारकबाद भी पेश की और तलबा तालिबात में मिठाइयाँ भी तकसीम की। संतोष नगर पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर साहब, एएसआई, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और मेरे साथी कारपोरेटर आजम शरीफ साहब, आज यौम जमहूरिया 75वां मनाने जा रहे हैं। 1947 को मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमारे सामने, हमारे नेताओं के सामने जो बड़ा मसला था वो देश को चलाने के लिए एक जामे कानून बनाने की ज़रूरत थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की निगरानी में एक ऐसा दस्तूर बनाया गया जिसमें क्योंकि हमारे देश में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अक़ीदे और मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले थे, सबके ख्याल करते हुए एक ऐसा दस्तूर बनाया गया जिसमें सबको उनके हुकूक दिलाए गए। और उसी दस्तूर की आज 26 जनवरी को अमल शुरू हुआ। जाहिर है कि घर अगर हो तो घर को चलाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाता है। तो हमारे देश को चलाने के लिए आज जो सिस्टम बनाया गया उस पर हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं और आज आप तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। डीजीपी दफ्तर वाक़े लकड़ी पुल में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया और कौमी परचम लहराया गया। एडिशनल डीजी रेलवेज़ महेश भागवत ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इस तक़रीब में डीजीपी दफ्तर के अहदेदारों के अलावा अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
ملک کی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب نہ صرف سرکاری دفاتر اور خانگی اداروں میں منعقد کی گئی بلکہ کئی دینی مدارس میں بھی اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ چلکا نگر اوپل میں واقع مدرسہ فاطمہ للبنات میں ملک کی 75ویں یوم جمہوریہ تقریب کے سلسلے میں اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کی نگرانی محترمہ فرزانہ ناظمہ مدرسہ فاطمہ للبنات اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن سینٹر نمبر 62 کی معلمہ نے کی۔ چلکا نگر اوپل میں اس مدرسے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے طالبات کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ محترمہ فرزانہ نے بتایا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم رہے۔ واضح ہے کہ اس مدرسے میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ فلاح و بہبودی کے کام انجام دیے جا سکیں۔ میں فرزانہ بیگم مدرسہ فاطمہ للبنات ناظمہ اور ممبر آف محراب فاؤنڈیشن سینٹر نمبر 62 کی معلمہ، اور ہماری تمام طالبات کی طرف سے اور میری طرف سے سب کو آج یوم جمہوریت بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جو ہے سو وطن میں سلامتی کے لیے کہ فرعونوں کی فرعونیت عام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست بھر میں یوم جمہوریہ تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ گورنر تلنگانہ نے باغ عامہ میں قومی پرچم لہرایا۔ وزیر اعلیٰ کے بشمول کابینی وزراء نے کی شرکت۔ سیاسی پارٹی دفاتر میں یوم جمہوریہ تقاریب کا اہتمام۔ پارٹی صدور نے پرچم کشائی انجام دی۔ معمار دستور ہند کی خدمات کو خراج۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی نے یوم جمہوریہ تقاریب میں کی شرکت۔ قومی پرچم لہرایا گیا۔ کارپوریٹرز اور سرگرم کارکنوں کی شرکت۔ سرکاری دفاتر میں بھی قومی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ تعلیمی اداروں میں بھی 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا اہتمام۔ اداروں کے سربراہ نے قومی پرچم لہرایا۔ اسٹاف اراکین اور طلباء کی شرکت۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے بھی متعلقہ حلقوں میں 75ویں یوم جمہوریہ تقاریب میں کی شرکت اور قومی پرچم لہرایا۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔